हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेम पर रियल लाइफ। तो पुणी आज गोटे सेमती गोटे दिन आसी पुणी आज परिंगर मोर गोटे वीकेंड प्लानिंग रे आसलु किंतु आज आम कौटिक जी सी गोटे जगह कहते मुझे गोटे जगह कहे दिज भितर बहुत जुक्ति है। जुक्ति माने कौन सी कहते ना आम ये जा मुझे ना आम ये जा लास्ट में मुझे चिट कर गुला पकेगा गुलार जोटा उठो आम फाइनाली से जी। तो आसत देखा परी कौटा को चूज कर कुआडे जाऊे आ कौन सब से हम। तो फाइनाली एबे परी चूज कर कौटा तुम जीव। तो फाइनाली से चूज कर धवलेश्वर टेम्पल बास। तो मु भी कहती धवलेश्वर जावा कथा तेणुक सी भी रेडी हो सारे। तो आसतु जावा आगे कौन हो देखा। तो आम बर्तमान आमर ऑटो बस सारी धवलेश्वर मंदिर बर्तमान ये आम जाऊँ कौ जगह कलेश्वर पार की जस्ट रानीहाट पाखु जाऊँ रोडटा कौ जगह आम कहते कौन फायदा ये देखो हाँ 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 समस्त कौन कौ जगह जी जापार कमेंट रे कहिए। सब रोड भी चेंज हो जाए भी सब नुआ काम होना बहुत बढ़िया बढ़िया काम सब हो रास्ता गुड़ाक एत बढ़िया बढ़िया पूरा जी फोटो वीडियो करवा आराम से पूरा बढ़िया लोकेशन पूरा तापरे तारादंडा केनाल भी बोटिंग फोटिंग भी बढ़िया करदे ना हाँ। तो बोटिंग फोटिंग हो जाए तो फाइनाली फ्रेंड्स आप रोड देखिए जापारे यहाँ कौ जगह बहुत सुंदर माने ये जगार लोकेशन आगुरी एमती नाला एत सुंदर ये मैंने देख पारे नेताजी बस टर्मिनाल रही आईटी साई बाबा मंदिर नेताजी बस टर्मिनाल पूरा तो मस्त देखा दूर देखा जगह आगुरी एत सुंदर नाला मत लगुच बोधे नेताजी बस टर्मिनाल है ही ये जगह एत सुंदर आते लोकेटेड हो जाए पूरा माने जो माने जो काठजोड़ साइड टाक भी एमती कर देते माने साइड जाए बसिया बुलिया भी मस्त लगे संध्या बेलटा परिष्कार नाला ये जो मैंने आप देखो जगह प्रबल घरे देखो तो केते सुंदर लोकेशन रही पूरा मस्त जगह रही पूरा मस्त लोकेशन बहुत बढ़िया लगे। चलन देखा आप देख पारे आज के भीड़ रही मार्केट चलते आगे देखा कौन हो। फाइनाली आसिक कौटी पहुँची गले कि खरा एमती सब वर्षा होता आज ठीक खरा पानी बोतल नहीं पानी बोतल तो एबे झूला पुल प्राय वर्षा बंद हो गला वर्षे पाखापाखि हो ना तो एपटे आमको चली 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 ए मंदिर पाखक जावा पड़ो। चलो खरा तो आज आम मजा बाहर देखिया आगू चलो चली 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 पोलो क्रॉस कर मंदिर को जावाक पड़ो। बाबा तो पोलो भी आम चली जाऊँ कहल कहीं धवलेश्वर नाटा है प्रभुंर धवलेश्वर कौन शुणी गाई ना कौन जानी ना मत पचार गोटे चोरटे ना 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 गोटे चोरटे गोटे गाँव पाख गाँव गाई चोरी कर से कहूँ ना कौन सी कला गाईटा को चोरी कर गाँ लोग गड़े गड़े आने से ठाकुर को डाकिले प्रभु मत बंचा से कला गाईटा को प्रभु धड़ा कर देते झूला पुल बंद अच्छे ना कलाटा ये धड़ा करदे गाँ लोग आसिले कहले ना यहाँ गाई नुहे चोरटा माड़ खाइलानी बचीगला ना कला गाई को धड़ा करते धवलेश्वर बर्तमान से झूला पुलटा आप देख पारे आम पूर्व थर गला झूला पुल दे जाइल ना कौन बंद
ଓହୋ ତ ପୂର୍ବ ଥର ନା ଆମେ ପୂର୍ବ ଥର ଆସିନଥିଲୁ। ଗୋଟେ ମିଛ କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ସବୁ ଓହୋ, ହେଲା। ଓହୋ। ଯୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗଲେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଓ ପାଟିରୁ ଭୁଲ ବାହାରିଗଲା ତମ ପା ମନା କରିଥିଲ କହିବନି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ହଉ ହଉ ମନା ହଉ କରିଥିଲି। ହଉ ଆଉ କହିବାନି। ହଉ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ଫାଲତୁ କଥା ମୁଁ ଆଉ ସବୁ କହିବିନି ଯେ ଆମେ ଆରଥର ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି। ହଉ କଣ ପାଇଁ ମିଛରେ କଣ ପାଇଁ କହିବ? ନା ନା ସରି ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି କହୁନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଗଲାଣି। ପୁରା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଜଣେ ଆସିକି ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିଲାକୁ ଟିକେ ଛୁଆ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ବାଲେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭଳିଆ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ହଁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଝୁଲା ଫୁଲଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଯୋଉ ରୋଡଟା ଖୋଲିଲା ତ ଏମିତିକା ନା ନା ସିଷ୍ଟମ ଏଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଥିଲା ଖୋଲା। ନାଇଁ ଖୋଲା କୋଉଠି ଥିଲା ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ନଥିଲା। ଓହୋ ସେପଟଟା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ଏଟା ତା ଅପୋଜିସନରେ ତିଆରି ହେଇକି ତାପରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ନା ନା ପୋଲଟା ତ ଇମିଡିଏଟ ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଲା କରିଦେଇ ନଥିବେ ନା। ସେଇଆ କହୁଛି ତ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା ତାପରେ ଏଟା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେଟା ଯାଇକି ବନ୍ଦ ହେଲା ନା। ଓହୋ ହଉ। ତ ଜିନିଷଟା କେତେ ଦିନ ଯେବେ ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ଡ୍ୟାମେଜ ହବ ନା ନାହିଁ। ହଁ। ଯାହା ବି ଏଇଟା ପୁରା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଥାଏ ଏପଟେ ସେପଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଯାହା ଖରାର ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବିଛେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖରାରେ ପାଦ ତାତି ଯାଉଛି ବୋଲି ନା ଖରାରେ ପାଦ ତାତି ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଦେଖ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେମିତି ମାଣତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘର ଗାଁ ଅନୁସାରେ ନନାମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ନନା ପୂଜା କରିପାରିବେ ସେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ପଚରା ହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ। ଚାଲ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୁଅ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପଶି ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଖରା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ମାନେ ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। କେତେ ଜଣ ପଚାରିଲେଣି ବାଲେଶ୍ୱର କହି ପୁରା ଖରା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗାଟା ମାନେ ଅଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନା ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠ। ପୁରା ସକାଳ ଟାଇମଟା ଆସିବ ହଁ 4ଟା 5ଟା ବେଳେ ବି ଆସିବ ଭଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୀଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ଖରାରେ ପୁରା ତାତି ହେଇଛି ଚାଲିବା ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ୁଛି ପୁରା ମାର୍ବଲ ପୁରା ତାତି ଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି ବେଶୀ ବି ଭିଡ଼ କହିବିନି ତଥାପି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭକ୍ତ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ରହିଛି ଆମର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେଠି ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲାନି। ବାବାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବେଶୀ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ। ତ ଏଠି ପୂଜା ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ଧବଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଜାଣିଥିବେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେଇ ପୂଜାଟା ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ପୂଜା ଅଭିଷେକ ପୂଜା ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ଦର୍ଶନ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ନା ପୁରା ଫାଙ୍କାରେ। ଆଉ ଦହି ପାଣି ପିଇବ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ପୁରା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଛି। ତ ଯାହା ହଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଝୁଲା ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଝୁଲା ପୋଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ପୋଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ଏପଟେ ରହିଛି ଘାଟ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଗାଈ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କଳାରୁ ଧଳା କରିଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।
ये हूँ से गाई देखु ये गाई को भक्त प्रभु कलारू धला करदे से प्रभु ना धवलेश्वर बोली समस्ते जानते तुम ये जान जानी माने गाईर गोटे गप अच्छे जानी बाकी पूरा टोटल स्टोरी तो जानी ये से गाई रही ये बड़ ओषा टाइम ये लोक मैंने एत भिड़ हूँ जमी जागर भिड़ ताठू भी बेसी भिड़ हुए बड़ ओषार धवलेश्वर सब भोर भोर आसी भक्त मैंने गाधे गाधे आउे बाबा पाखे डला लगी हुए झूला पोलटा देखिपे पाखर केमती भांगी जाइए हाँ जाऊन से किंतु ता भीतर डेंजरियस भी रही पिला गोटे आसूची हाँ एपटे कला गाई रही सेपटे धला गाई हाँ ये कला गाई भी एपटे रही कला गाई को धला कर देते प्रभु जड़े जड़े लोक जाऊँच किंतु जेहेतु डेंजरियस सिचुएसन अच्छी से बंद कर दिखाई जन जनक मे भी वेट से रखिपार किंतु अधिक जदि जन को छाड़देवे सब भक्त सेपटे जी तो जेहेतु पुलर सिचुएसन ठीक ना बुझीपार ना नईर भी बेस बहुत पानी अच्छी से छड़ा होनी फाइनाली टी परमिशन नहीं कि बर्तमान झोला पोल भीतर को आसी पुलर अवस्था बहुत शोचनीय अच्छी खराब अच्छी से पुलिस प्रशासन ये जगिंट बेसी भीतर को छाड़ ना खाली फोटो वीडियो परमिशन मागिलार ये छाड़े ना कौन हैं ना देखो पोलर अवस्था ठीक ना बेसी छड़ा होनी हाँ जावाक भी डर लगुच कहीं पुलर अवस्था शोचनीय अच्छी मैंने एति लोक भी पुल भाइब्रेट हो हाँ फोटो वीडियो कर पलैबा तो आसतु प्रकृत भी देखु गोटे कला गाई गोटे अलौकिक मैंने धवलेश्वर पीठरे गोटे कला गाई गोटे धला गाई प्रकृत भी देख गोटे कला गाई धला गाई आसी बस भारी बढ़िया लगे से जिनसा देखी गोटे जिनस देखु एत सब पर आसिले आसी से गजा बुट मुग पाखे अटकी कहली पा जो मिल से कौन गजा बुट मुग हाँ माने यहाँ कौन लंडन गले भी यहाँ खोज जाए ना देश भितर हो बाहर हो गाँ भितर हो राज्य हो जो भी हो जो आड़े गले आगे ये जिनस चलो जीवा चलो खाई खाई चलो आउ टाइम नहीं तो आसिलु बुलिलु एते खरा प्रबल गरम रे बुली भी ठीक से हम पालुन नहीं आ टिके माने कोहला पाग होइतले जे वर्षा टिके टिके होउतला सेमती हेतले भल लागि थान खाली दौड़ी दौड़ी गलु दौड़ी दौड़ी आसलु पुणी एबे केते बाट से पोल पूरा पारे की चाली की जीवा पड़े खरा रे आ चलो जीवा चलो जल्दी जल्दी ऑटो वाला पुणी लेट होउजनी कोन हे जी हो चलो देलो हाँ गोटे कथा बुझी पानी गाई माने काई एठी एमिति होजंती भक्त माने आछले टिके हठा दिना माने पछु बोलले माने अलगाडे को के बिंधिबेनी किछ करिवेनी हां हो ब्लॉग को एंड करो एंड कोन हमें तो जिबू हो पुलोटा पारे सरे माने